Bismillahirrahmanirrahim. Halim kazzuhu wa ibnitu amal wa kassahu bi ba'di fi'lin ulliqa billahi ka'lam innahu laduttuqa laqda idha fuja'atin aw qasami la ba'dahu bi wajhihi ma'atil mithal jaza' wa dha iqtaridu fi nahwi khairil qawli in ahmadu wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtidan ajabini lawasad ولا يمين إلا ما قد فيها ونبينا نفع بما قراتها وقد يمين ما قد كرنا دلقت سماء إذا مستحمدا ونصب الواسط ومولا الغبر والفصل واسمنا لكم الغبر ووصل ما بذي الهروف ممكن إمالها وقد فقل أمن وجائز ربك معطوفا على مقصوده نبدا تستكمل وملكا بأن لكن وأن من دون ليت ولا من وكأن وخففت إن فقل الأمل وتلزم اللام إذا من همل وربما استغني عن دار بدا منادل أراده متمدا الفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلقيه غالبا لذي صلاة وإن تخفف أن قسمها السكن والخبر مع الجملة من بعدها وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تشريفه ممتنعا فالأنسان الفصل بقطع أو تنفيس أول قليل الذكر وإن تغضب أن قسمها السكن والخبر والجملة من بعدها وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأنسان الفصل بقطع أو تنفيس أول Hakim Bapak Yuromkan Habib Bapak Yuromkan Beta akhir Habib Yuromkan Mutaradan Matari Yuromkan Tamina Matu Dikuti Katurisi Nawasa dia dulu Kita kita Nabi Suila Naka Wala Mabu dari Masih Wali Nika Wasus Awana Wakti kita Lipat dan kita Lauf wa in shabil mudafu yaqalu wa sab'an dikri la yazal wa rubarajina ala al-amali wa rawal qalbi qalil hiyahi wa tilidha usmanati wa tilidha muhtatu wa manawi wa shawal bidal mudafi mudafari muslim bidani kal yadi syahra bil ladhi lahu dibatani kasaitu bidani rasul jani bil wasfika min waqa' muthannan aw jam'an sabilahu taba wa rubbama aksabatan awwala ta'nithan in kana li hadfin muhala wa la yudhafu lima bihi tahad ma'nan أو المهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتى انتهى إلى اسما ظاهرا حيث وقع وتلبي وذا وليس عتي وسط إلى ويدين لبي وأجزم إذا فتن إلى الجمل حيث وإيون ويتم الإفراد إذا وكأن mana kali dari Jawa sana ini aja begitu padlu minas sidi Aula bihil fadlu minas siddiq Aula bihil fadlu minas siddiqina Yadba'u fil iramil asma'al wal matun wa tamkidu wa'atun wa badan fanabuda bihimatimu masyabah biwazmiya wa sumadi dalam wajud tabi ta'alfi wa tagari lima talaka makwi qawmi kurama wa ladan tawihi wa tadkiri awsimahu wa kalbini fakuma kawa wa nadbimin ونعت بمشتق كصعب ودر وشبه كداودي والمنتسب ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا ومع هنا بقاعدات الطلب وإن أتت فالقول أدمر تسبي ونعت بمصدر كثير فالتزم الإفراد ونعت بمصدر كثير والتزم الإفراد والتذكير ونعت غير واحد إذا تنفع بفترك لا إذا تنفع مولى وإذا وقاوم به المعينة في الدنيا وبدعا كمولنا وقاوم سبيقا نمت مرة مبتدا نصبا لا يظهر وما من المنعوت والنبي يمكن يجفاته وفي النقية الرسول بسم الله الرحمن الرحيم al-ikhtisar mana ba'an fi'lin kasyattana wa sab wasmu fi'lin wa kada aw wa ma bi ma'na al-ba'ami nakatur wa ghayruhu ka wa hihata nazr wal fi'lu min asma'ihi 'alaika wa hakadha kunna ma ilaika kadza wa ila bal nasibaini wa ya'malan al-qafd masdaraini wa ma lima tanubu anhu min amal laha wa lil akhir wa ma lima tanubu anhu min amal laha wa akhir fihi la mawaku fi takir allati yunawwaru minha wa tarifu siwa mubayyin wa ma bihi mutiba ma la yaqidu min
wasfi ismin fihi sawtu yunadu kata ladhi adjani kaya terdakwa sabina nawaili mawaqat wajab bin nafsi au Lefile tauhidin binun naini ma kanu nain haman nawaqsidan wa yu'akidani manwaya falaniya dan tolabin au syatan imataniya au batan likasan mustaqbala balabada mawala badala wa ghairu imamin tawali bil jaza wa akhirul mu'akadi daga purza wa syuru qabla mandari sayin bima ya nasain taharrukin fal ulima wal hukma rahdibannahu illal alif wa iyakun fi akhiril fi'li alif faj'alhu minhu rafi'an ghairul ya wal wawi ya'an kas'ayan nasa'ya wahdithu min rafi'iha tayni wa fi wawin wa ya syaklun mujalisun fi nahu syai'in yazidu bil kasri wa ya qawmu syawun wa lam taqahu fi wa hadikin wa mayitin bihi qawili wa lisman sara ayna nafrudu wa lirubahi isman ayna yudanu ikan Fa'ali wasfita qatilin wa zamin wa hadikin wa mayitin bihi qawili fa lisman sohala man fi ala wa qawfi ba'in wa fi'in tulala wa fu'ul li fa'ilin wa sa'ila wa sa'ilina mu'adilin wa adilahu wa bahalatun fi amilahu wa wala fi ma'ilahu yamiduma wa ba'adun lahu fi alam wa lam yakun fi amihi dilahu wa yakumu tamman wa bisafa'ani mutawafi'in wa fa'alun adalahu fi'alu ma lam yakun fil amri dilan wa yakun mudafan wa mithlu fa'ali tawafin ma'qulin fakali wa bikaini wa sabain wa rakata fi mutan wa ayyan tarat falani wa sukakatin wa zamin wa halin wa sya'a fi wasfin ala fa'lana aw unsayaihi aw ala fa'lana wa mithluhu fa'lanatu falzamu fi nahwi tawilin wa qawilatin tabi wa bi mu'ulin ma'ilun nahwu kabir yufassu ghaliban kadaka yattawil fi fa'lin isman muttaqal fa wa fa'al lahu wa lam lil waqti nasran lil waqti nasr wa fasal muhtadima lil waqti nasr wa fasal muhtadima bismillahirrahmanirrahim lil waqti nasr wa fasal muhtadima bismillahirrahmanirrahim ya akayat kursi zatu lima sabah kullu mata dihi kasruhu wa jawab bitabu mimma walut wa dibata duna mazidin aw syududin wa lima talihi at-ta'did man ha'alima wa hakadha badalu 'ainil fi'li ya'ul ila fi'li kamati hukbatin kadza kadal ya wal aslu tudhir bi harfin aw ma'ha kajaiba hadir Kata kamanya dihika sunau ya ditania kasuma sukun nikol badikas. Kata kamanya dihika sunau ya ditania kasuma sukun nikol badikas. Kasuma kana pasinu atati rumah kaman yumin walam yusatu alful isilah ya buku matara min kasin aw ya wakada takafura hingga nama ya buku kata mutasin aw kata harfain biharfain. Kada ida kutima walam yang kusilatnya sejenis luka sekat malakana wakapun mustaqin waro ayam kapun bika suraniga galam kagori manwa adla'adhu wala tumni lisababin lam yatasirul arhubat yujibihu mayam kasir waqad amanun tanasumin bila danin siwa hukani madawala wala taman wala tumin wala yan tamakuna duna sama inwira wa kirana wa waslin wa zaitun bilahni waslin wa zaitun wa dha'i'il lam idza aslun baqi kara'i ya'barin wa qawfi mustuqi wa iya tuzailu bi fa asli fan allahu fil wazni mal asli wa kun bi ta'sili hurufi simsimi wa nahwihi wal khulfu fi kalam alifun aksara min harfaini wa kum bi tasili hurufi simsimi wa nahu wa kum bi tasili hurufi simsimi wa nahu ka khalfi wa takallumi wa alifun tanisu aksaraini bi wafidin ka arba'ina kina fa alifun aksara min harfaini fa'alifun aksara min ashabi bismillahirrahmanirrahim wa kum bi tasili hurufi simsimi wa nahu wa kum bi takallumi fa alifun aksara min harfaini fa alifun aksara min harfaini kadakatil فأعرف الأكثر من أربعين وكم بتسليم في السجن والنوي وكم بكلامه فأعرف الأكثر من أربعين fa'alifun aktsaru min aslaini sahaba zaidun bi ghairi maini wal ya kadza wal wawu illam yaqa'a kama mukhliqun wa wahwa wal haqqu iyazan fa aslun wal ladhi la yazam zaid min tahdhi bi dhimmi fi'lin qabil usulati sampainya bidhimmi fi'lin qabil usulati wasil wa zaidun bila tufi karena musakana karena musakana
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaku zaidan fa'iyya fadalau bil wasmi wan nasbi. Lisakin sohan kulit tahrika min bilail akhir alam yakun fi'la ta'ajjubin wala fa'yaqwa aw ahwa biladin kullilan wa mithlu fi'lin fi dal'in lalismu allaha dhari'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sesi Fahmul Betun. Saya ambil dari bab istiqomah. Yang pertama, ada berapa hukum yang ditetapkan dalam isim sabek secara mutlak? Ada 5. Yang pertama wajib nasab, yang kedua wajib rofa sebagai ibtida, yang ketiga dipilih atau mukhtar nasab walaupun boleh rofa atau sebagai ibtida, yang ketiga boleh rofa boleh nasab, yang keempat, yang kelima lebih unggul dibaca rofa. Coba bacakan bait yang 5 tadi. Wanas bismillahirrahmanirrahim. Yang wajib nasab wanas buhatun intalas sabiquma yahtassu bil fi'li ka in wa haythuma. Yang wajib rofa wa intalas sabiquma bil ibtida yahtassu farraf al tazim abada kadzalika fi'l kala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du. Yang dipilih nasab wa ikhtira nasbun qabla fi'lin fi talab wa ba'da ma ila uhul fi'la wa ba'da atifin bila aslin ala ma'mul fi'lin mustaqirrin awwala. Yang boleh rofa boleh nasab wa intal ma'ruf fi'lan mukhbarah bihi an ismin ma'rifan mukhayyar. Yang dipilih rofa wa tarku fi ghairil ladzi marra rajah wa ma fi haqal wa da'na. Pertanyaan kedua, bagaimana definisi istiqomah yang ada pada matan, yang ada pada syarah Ibnu Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat taqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun qad amila fi dhamiri dzalikal ism. Jadi ada isim yang didahului fi'il dan yang telah beramal pada dhamir yang kembali pada isim sabiq atau atau pada sababnya. Kemudian apa yang menjadikan au bisababihi hubungan antara masgul dengan masgul anhu? Ulangi, apa yang menjadikan au bisababihi hubungan antara masgul dengan masgul anhu? Yang bisababihi itu ada 2, yaitu ketika antara masgul dengan syagilnya itu terpisah dengan haraf jar, yang kedua terpisah dengan idhofah. Coba bacakan dulu. Masgulin bi harfi jarri au bi idhofatin mutawassilin yajri. Ya. Silakan diberikan nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu bait alfiyah ada yang dikatakan apa itu a'lama wa a'ra. Saya tanyakan dalam kaitan wa ma lima fulai alif tumlaqo ada berapa mak di situ masuknya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma maf'ulai alif tumlaqo disani wasalisin aidan hukiko. Adapun setiap hukum yang dimiliki oleh dua maf'ul yang alif itu juga diterapkan terhadap maf'ul kedua dan maf'ul ketiganya lafaz a'lam. Dalam segi hukum apa? Yang pertama boleh ditaklid dan ilghah. Yang kedua tidak boleh tidak boleh membuang bila qarinatin sebagaimana dikatakan wala tujis guna bila dalilin suqut maf'ulain au maf'ulin. Singkatnya, isinya ma itu ada berapa? Isinya ma itu ada 4, ada 3. Yang pertama ada 4. Yang pertama itu hukumnya boleh taklid dan boleh kedua. Kemudian yang kedua itu tidak boleh membuang tanpa ada qarinah atau dalil. Kemudian yang ketiga itu silakan yang lain bisa menyebutkan. Isi daripada ma pada lafaz dua ma limaf'ulai alim tu yaitu amal, ta'lid dan ilgha. Bisa yang menambahkan? Ulangi, 1. Amal,
tasbihul isma wa dua taklid tarkul amali lafdon duna maknan limaniin Yang tiga ketiga. tarkul amali lafdon wa maknan la limaniin. Ada lagi? Boleh membuang maf'ul apabila bisa dipahami atau ada dalil. Maf'ul pertama Coba saya minta keterangan maf'ul ketika dibuang. Maf'ul. dari lapan jannah. Ya. Wala tujizhuna bila dalili suku maf'ul lagi au maf'ul. Kemudian ketika dilihat dari sisi istisna, ya istisna, di situ ada yang disebut dengan hukum mustasna. Yang saya tanyakan, ada berapa hukum istisna? Di dalam hukum istisna sendiri itu macam-macam tergantung kalamnya. Bukan, saya tanyakan ada berapa hukum istisna? Hukum istisna Rukun. rukun. Ya. Ada istisna, ada mustasna minhu dan ada istisna. Jadi berapa? Ada 3. Yang lain? Ada 4 kalau sempurnanya, yaitu kalam, ada tul mustasna minhu, ada tul istisna dan mustasna. Kecuali ketika mufarrid mustasna minhunya tidak adakan. Ya. Kemudian yang saya tanyakan, ketika istisna yang keluar dari kalam mufarrid, apa fungsi istisna? Qasar. Kosong. Kemudian yang terdiri dari mustasna yang ditiru atau baik itu kalam tamtur mujal atau kalam manfi, tujuan istisna apa itu? Apabila Di badan nasab. Ada yang berfaedah taukid, ada yang berfaedah taukid dan ada yang tidak berfaedah taukid. Yang lain? Waktu natafri ma'ataqadumi nasban jami'i Tunggu dulu, saya ada menanyakan dulu. Jadi fungsi istisna ketika taksis. ini untuk khusus pertanyaan ketiga ya barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab mubtada, ya, dalam bab mubtada ada yang disebut dengan mubtadaun lahul khobar, ada mubtadaun lahul marfu. Dari sisi hakikat jumlah, mubtada kembali kepada jumlah, mubtada lahul khobar kepada jumlah mana, dan lahul marfu kepada jumlah yang mana. Silakan. Kalau mengenai tentang mubtada lahul khobar, itu adalah mubtada yang mempunyai khobar, dan mubtada yang fa'il bil makna yang mempunyai fa'il sadda masaddal khobar itu adalah mubtada yang sebelumnya berupa isim sifat dan setelahnya itu berupa tidak mufrad. Dan di situ terjadi pemetaan-pemetaan antara disebutkan sama-sama mufrad ataupun tidak. Apakah ada kesamaan antara mubtada lahul marfu dengan mubtada lahul khobar? Tidak ada kesamaan. Artinya begini, mubtadanya mungkin sama, tapi yang dirofakkan itu tidak sama. Melihat dulu terhadap amilnya. Jika ternyata mubtadanya itu adalah isim sifat, jika mubtadanya berupa isim sifat, maka lafaz setelahnya itu dijadikan mubtada fa'il bil makna dengan catatan ada ihtimal istifham atau syibhnya. Wakiswa kastifham ini yang diwakafkan itu. Kemudian menurut sebagian pendapat ulama mengatakan waqat ya juzu faizun. Nah, waqat ya juzu faizun ulul rasa. Contohnya di situ tidak ada ihtimal istifham, akan tetapi sebagian ulama memperbolehkan. Jadi sisi perbedaannya apa? Yang paling tepat antara mubtada lahul marfu dengan mubtada khobar. Kalau mubtada yang mempunyai khabar itu ya mubtada yang mempunyai khabar secara maknanya, dan itu menyempurnakan. Kalau menurut kami itu kalau mubtada lahu mubtada, kalau mubtada lahu khobar itu aman tanpa syarat. Kalau mubtada lahu jelas. bisa aman tanpa syarat. Ya. Sedangkan kalau mubtada sabda masuk dan khobar itu bisa tin. Namun ada yang tidak bisa tin tapi hukumnya qadhi. Sedikit. Kalau dikatakan mubtada lahul fa'il itu bila ada yang mubtada di khabar itu bila tidak setuju. Kenapa? Karena mubtada sendiri itu ada syaratnya, yaitu harus berupa isim ma'rifat. Itu sebagian daripada syarat. Itu sulit tidak binakiro atau tufid itu selama tidak berfaedah. Nah, itu kan menjadi